Na, can you show? Wow! Yay! Oh, one more. Shoot the ball, anak. Shoot the ball. No, it's big. Oh. Yay! Yan si walang kasama doon. Ay, walang ano kalaro. Shoot! Yay! Otong-oto eh. Oh, one more. Shoot, shoot, shoot. Oh, no. One more. Again, again, again. Do it again. Do it again. Shoot the ball. Okay, count 1, 2, 3. Yay! Bibi, inuuto mo sila, Bibi? Wow, ang galing naman. Yay! Oh, sabayan nyo ako. Kakaiyamot naman kayo. Yay! Mga anak ni Lors. Shout out kay Lors. Ang mga anak man din na, oh. Oh. May brace on. Really? Yay! Nak, are you happy? Ha? Nandiyan na yung mga pinsan? Ha? Nandiyan na sina ate? Ha? Are you happy? Ha? Yay! Sayang-saya, te. Sayang-saya. Happy? Happy, te. Happy? Yan. Galing pa po sila ng Asis Laurel, Batangas. Every weekends nandito sila. Hi! Andito pa yung isang pinsan. Yay! Tuwan-tuwa. Hi, Cass! Bebe. Hi, pisan! Bless muna nin. Sa mami. Bless muna. Bless! Bless muna. Please! Bless, bless. Bless yan, si. Ay! Te, tuwan-tuwa. Ah, ay! Ay! Te, tuwan-tuwa, te. Tuwan-tuwa ka, Bi? Hoy! Yan si. Hi! Yay! Ikaw naman tutul. Ang galing. Ang tantawa si Yancy, oh. May gana din si yan si ah. Tuwan-tuwa ang bata. Nang! Ay! Ayan si. Ay! Ay! Ay, te! Ay! Happy yarn? One more. Happy yan, mga bi. Si. Ay! Oh. Quack. Shoot the ball, anak. Shoot the ball. Show to kuya. Yay! Kuya, look Nathan. Oh, kuya. Look Nathan. Ay. B, okay ka lang? High five. Doon. High five, dali. Yes, very good. Ang galing, tuwa. Yay! Ayan, yan po ang aking mga pamangkin at ang aking kapatid na bunso. Yan. Yan sila, guys. So, nag-iipon-ipon sila sa every weekends. Yan. Bali na tagalan ng dalaw ng mga batang ito. Ngayon lang ulit na ulit. Tuntua ang aking pamangkin ari, oh. May dalawa pa akong pamangkin na sa Balayan. Shout out sa inyo, mga baby, Rio and Enzo. Yan. Ito yung nandito ngayon. Malapit na silang magsinlaki ni Nathan, na Yancy. Yay! Ayan. Yan lang. Thank you for watching, guys. Just like, share, and subscribe. Bye! Bye-bye! Bye-bye na. Bye-bye! Bye-bye na kayo, guys. 1, 2, 3. Bye-bye!